to the episode of Sneaker Review with Goons Official. आज हामी रिभ्यू गर्न जाँदैछौँ Air Jordan 12 Royalty Taxi को बारेमा. It was released on November 13, 2021. यसको कलरवेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ white, black and metallic gold. यसको retail price को कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ $190. And talking about shoes, this is non-OG colorway shoes. Majority of the shoes is constructed of soft white color leather, and we have lizard print black leather like in all the Jordan 12. And at the middle of the shoes, we have gold color with Jumpman branding, and back of the shoes we have a neon tag with Jordan branding in gold color finish, and Jumpman logo with 23 at the heel in white color. And talking about the laces, it comes with standard rope style laces in black color. तर मलाई यो ब्ल्याक खासै मन परेन यो जुत्तामा. लकीली दे डु गिभ यु अनदर पेयर अफ व्हाइट लेसेस. मलाई यो व्हाइट लेसेस चाहिँ मन पर्यो यो जोर्डन 12 सँग. तपाईहरुलाई कुन चाहिँ कलरको लेसेस मन पर्छ यसो कमेन्ट डाउन गरिदिनु होला. एन्ड टकिङ अबाउट टङ इज इन व्हाइट कलर लेदर, एन्ड एट द टप वी हेभ गोल्ड जोर्डन लोगो which gives you royalty vibes. हल्का गोल्ड भइछ, हल्का royalty vibes दिन्छ. त्यो भएर royalty tax यो नामै हैन. And moving to the bottom of the shoes, its outsole is made up of black color rubber with Jordan logo and 23 written in white at the heel of the back. And this is the look of Jordan 12. And talking about sizing, if you have narrow feet, हल्का सानो छ खुट्टा हो भने हाफ साइज डाउन गयो भने राम्रो हो हैन, केही फरक पर्दैन. तर इफ योर फिट इज हल्का बल्की, हल्का ठुलो छ भने, त्यस्तो सानो छैन भने, you can get the true size. In term of comfort को कुरा गर्ने हो भने जोर्डन 12 चाहिँ अलि हेभी सुज नै हो, बट इट इज कम्फर्टेबल. यो जोर्डन 12 मा जुम एयर युनिट पनि छ. ओभरअल क्वालिटी इज प्रिटी गुड एन्ड भेरी नाइस लेदर. एन्ड दिस इज जोर्डन 12. लेट मी नो इन कमेन्ट इट इज कप अर ड्रप फर यू. If you want this type of sneaker, please follow Insta page Grungs and my personal Insta account Vishal Grungs. And please subscribe this YouTube channel for more videos like this sneaker reviews and some good videos.